Abinakog, tarong ka sa una, pero karon klaro na gyud ang drama. Sige pagyud ug pa-importante, murag artista bisan way talent di ay. Kung makalakaw murag hari, pero batasan murag walay pili. Sige pangambog sa social media, pero sa tinuod puro ra istorya. Hoy dong ayaw sige pinaangas, kay klaro kaayo nga puro rayabag. Juicy kaayo murag gwapo, pero ang batasan murag way ayo. Palakiro nga batignaw, juicy kaayo murag gwapo punong dating. Sige nga arte murag sikat, pero sa tinuod katawanan ragyod ka pa'y. Palakiro nga batignaw, kusog kaayo mangdaot sa ubang tao. Kung walay kwarta, hilom kay ka, pero kung naay kamera, kusog mo drama. Sige kag panghambog sa imong forma, pero hinulman radi ay tanan nga sanina. Manglibag ka, murag professional niya kung masakpan, day dayon tanan. Abinimog tanan mo tuo sa imong fake nga kinabuhi ug show, pero daghan na baya ka bantay nga plastic radi ay kapirmi sa tanan. Ang respeto di mapalit sa kwarta, ug ang tinuod di magpasikat pirmi sa masa. Kung sobraan ang garbo ug yabak, basi karmaray mo iguni mo ug galing. Palakiro